Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Saifuddin SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIM 2504 4410154. Pada hari ini, Selasa, 26 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja. Ini KTP saya dan ini kartu ujian saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to Before we continue our study, I want to check your attendance list. This is your attendance list at the one class of MA Fathul Akbar Nahdlatul Ulama Tempos. So if you are present, say present, okay? Yes. Do you understand? Yes. Okay, I want to check your attendance one by one. Dea Yusila. Present. Desti Septiana. Present. Kiki Carmila. Present. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, teacher. How are you? I'm fine. And you? I am very well. Okay. Yeah. Yes. Our student, thank you so much for your attending at this class now. So before we continue our study, now let's pray together. Yeah. So the fry will say by Sophie, Maria Sophie, please. Our friends, let's pray together. Okay, and then before we continue again to our study, let us do ice breaking. Yeah, ice breaking. Please stand up, please. Come on, stand up, please. Stand up, please. All of students, stand up, please. So this is ice breaking. The new ice breaking. I say, yeah. Are you ready now to study English? You are say yes, yes, yes. Yeah. You are say yes 3 times. Yeah. And then I ask you why. Then you always you say because I love English. Okay. Ulangi. Are you ready now to study English? Yes. Why? Because okay. Yeah, sit down please. Okay, our student, our materi now is about introducing oneself and others. What the meaning of introducing? Yeah, do you know what the meaning of introducing? In Indonesian language, we say memperkenalkan diri, oneself, ourself, okay, oneself, it's okay, ya. Yeah. Introducing oneself, memperkenalkan diri atau memperkenalkan orang.
ya, and other atau orang lain. Nah, jadi ini adalah topik kita. This is our topic now to study about introducing oneself and others. Other, you know others, yang lain. Oke, oneself atau ourself, diri saya sendiri, and other, dan yang lain. Maybe, ya, you will present it or you will introducing your friend. Mungkin saja kalian mau memperkenalkan teman kalian atau mau memperkenalkan diri di depan teman-teman kalian. Ya, bagaimana caranya? Maka itu penting di dalam belajar bahasa Inggris. This is important in English. But you are the new student in this school atau new student in the new years school. So I think you always atau your teacher will you know about your name. Saya akan kasih contoh bagaimana memperkenalkan diri dan nanti coba kita akan bahas kira-kira ya apa yang bisa kalian pelajari atau apa yang bisa kalian petik dari video ini. Hello, Shirley. What are you doing here? Hey Jack, I am looking for some books. I have many homeworks from my math teacher. By the way, who is next to you? Manda, this is Jack. Jack, this is Manda. Hello, Jack. Nice to meet you. Nice to meet you too. Are you Shirley's classmate? Yes, I am. And you? I'm your neighbor. Ya, they are talking about someone and talking about introducing herself. Ya, mereka sedang memperkenalkan diri. Ya, come on, let's check and review the dialogue one about the conversation by one man and two women. Berarti di sana ada 3 orang, 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. One of her friend, ya, salah satu temannya itu atau lawan bicaranya itu dia sedang memperkenalkan dirinya. Ungkapan apa yang digunakan misalnya di sana? Nah, di sana dia menggunakan kata hello, ya. When you meet your friend, so you can say hello, hello my friend, and then you ask about her condition. Who are you? Yes. In this dialogue, he asks her friend, hello, who are you? Biasanya teman itu selalu bertanya seperti itu. Kemudian dia memperkenalkan temannya. This is my friend. What the meaning of this is my friend? So, like us, I introducing myself, my friend to you. This is my friend. Kemudian analisis teks atau fungsi sosial untuk memperkenalkan orang lain kepada teman. Ya, jadi teks tersebut ialah dia memperkenalkan temannya atau orang lain kepada temannya. Ya, kemudian salah satu tujuan kita memperkenalkan diri adalah untuk menjalin sebuah hubungan dengan teman kita. Ya, we are building communication about others. Kita membangun sebuah komunikasi dengan yang lainnya atau the new friend, dengan teman baru kita. Itu tujuan kita memperkenalkan diri. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah kita mengajarkan etika dasar perkenalan dalam bahasa Inggris. Paling penting itu adalah bagaimana how to introduce someone, how to introduce oneself or others to others. Bagaimana kita memperkenalkan orang lain kepada yang lainnya. Bagaimana dalam bahasa Inggris in English. Oke, itu dari unsur dari fungsi sosial. Kemudian struktur teks, ya, generic structure, ya. Generic structure itu artinya struktur teks apa yang digunakan dalam percakapan teks tersebut. Di sana ada opening. Mana openingnya? Kata sapaan, hello, hi. Kalau saya bilang hello, jawabannya hi. Ya. Kalau bilang hi, jawabannya hi juga. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kalau orang bilang hi, kalau orang Barat itu bilang hi itu maknanya adalah sangat akrab. Hi.
sangat kenal sekali. Tapi kalau hello baru kenal. Ya, tapi kalau hai udah itu sangat kenal sudah itu. Ya. Kemudian ada kata good morning, menanyakan selamat pagi. Ya. Tapi kalau kita dalam Islam, we are say assalamualaikum. But in English, you can say good morning, hello, good morning. Itu termasuk opening dalam pembicaraan. When you meet your friend, what you are say? Ya, ketika kalian bertemu dengan teman kalian, apa yang kalian ucapkan? Hey geng, halo geng. Atau enggak yang sering saya dengar, halo geng. Ya, itu yang sering kalian ucapkan. Hello geng. Rembe kabar. Kalau bahasa kita in Sasak language, but in English, who are you? Nah, itu bagian daripada opening, sapaan. Kemudian menyebutkan nama diri sendiri atau orang lain. Ya, this is my friend atau my name is, atau enggak saya memperkenalkan diri saya. Hello friend, my name is, atau enggak langsung saja hello my friend, hello friend, my name is, atau this is my friend. My name is Saifuddin. This is my friend Sarmila. Oh Sarmila. Ya, sudah sampai mana mimpinya Sarmila? Ya, kemudian responding, tanggapan. Ya, jadi dalam structure itu ada namanya tanggapan. Apa tanggapannya? Di sana kalau orang bilang misalnya senang bertemu denganmu, pasti jawaban kalian, ya saya juga senang. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada bahasanya, apa itu? Nice to meet you. Jawabannya nice to meet you too. Coba saya bilang nice to meet you. Nice to meet you. Nah, itu jawabannya. Itu namanya responding, jawaban. Kita merespon apa yang disampaikan oleh orang lain atau teman kita. Kemudian ada closingnya. Closingnya apa? Closingnya di sana perpisahan. See you. Tahu see you? Tahu. Kalau dalam bahasa Lombok Timur apa istilahnya? East Lombok, when we are say see you know see you 1000, 1000. See you, nggak ada. There is no see you here, nggak ada see you. Cuma adanya 2000. See you itu 1000 kalau bahasa Lombok Timur. Ya. Kalau 2000, 2 you. See you, nah itu closingnya. See you itu maknanya sampai ketemu. See you next time, sampai ketemu nanti. Ya, see you too. Nah, tinggal ditambahkan dengan to. You can eat too. Eat when your friend atau your other friend say see you, so you answer see you too. See you next time. See you tomorrow. This is the closing of conversation by others. Oke, itu structure teksnya. Jadi itu sangat penting sekali bagaimana kita memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Cut sedikit dulu. Ntar kita lanjut. Oke. Kemudian perhatikan dalam video tadi ada 4 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Ada 4 pertanyaan yang akan kita buat. Yang pertama, what are they doing? Apa yang mereka lakukan? Kita review, ya. Kita review. Ada 4 pertanyaan di sana. What they are doing? Apa yang mereka lakukan? Sedang memperkenalkan diri. Ya, they are introducing herself atau introducing her friend. Kemudian pertanyaan kedua, what do they say first? Apa kata yang pertama yang mereka gunakan? Apa kata pertama? Ketika bertemu, hello. Itu the first size. Ya, mereka mengatakan. Kemudian, who is the boy? Siapa nama laki-laki tersebut? Ada yang ingat? Siapa nama laki-laki? Jack. Ya, Jack. The boy name is Jack. Kemudian, what do they say at least? Apa yang mereka katakan terakhir? Ada yang masih ingat? Yes, neighbor, tetangga, neighbor. Sekarang kita akan buktikan apa yang mereka katakan pertama, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, siapa nama laki-laki tersebut, dan apa kata terakhir yang diucapkan. Sekali lagi kita coba akan putar videonya.
untuk menjawab pertanyaan yang 4 tadi. Oke. Sekarang kita cek pertanyaan pertama. What they are doing? Hello, Shirley. What are you doing here? Ya. Berarti kata yang sedang mereka lakukan itu adalah dia sedang sedang mencari beberapa buku atau mereka sedang berbicara, ya. Kemudian this is the answer. Kemudian pertanyaan kedua. I am looking for some books. I have many homeworks from my math teacher. By the way, who is next, please? Manda, this is Jack. Jack, this is Manda. Jadi laki-laki tersebut namanya Jack. Sesuai dengan videonya. Kemudian kata pertama yang diucapkan tadi itu hello. Kemudian kata apa yang mereka ucapkan terakhir adalah apa yang mereka ucapkan terakhir? Belum selesai. And you? And you? I am her neighbor. I am her neighbor. Ya, I am her neighbor. Saya tetangga barunya. Berarti kata terakhir yang dia ucapkan adalah kata tetangga. Ya, tahu tetangga yang dinaik ke atas itu, yang di sini, ya kan? Hilangkan saja te-nya saja. Tapi tangga itu tangga. Jadi itu dari satu video kita bisa membuat 4 pertanyaan. Itu videonya pendek. Sekarang kita akan saya akan kasih video, kemudian buat 4 pertanyaan dengan video tersebut. Sebelumnya saya akan bagi kelas ini menjadi 2 kelompok saja, ya, kelompok A dan kelompok B. Ya, saya akan bagi menjadi 2 kelompok. Kemudian masing-masing kalian kelompok A mereview video yang akan saya tayangkan nanti, ya. The E kelompok, E group and B group, ya. Kelompok A dan kelompok B, please review this video that I will watching for you. Ya, silakan review video yang akan saya tayangkan, yang akan kalian tonton nanti ini. Kemudian kalian buat and then make 3 or 4 question by this video. Buat 3 atau 4 pertanyaan dari video tersebut. Seperti contoh yang tadi. What are they are doing? Who the boy name? And then who the first one say? And then who the last say? Apa yang mereka katakan pertama? Apa yang mereka katakan terakhir? Siapa nama laki-laki tersebut? Apa yang sedang mereka lakukan sebenarnya? Ya, exactly. We can make question from the video, from the something. So we are studying now. So you can make 1 question. Kalian juga bisa membuat 1 pertanyaan atau banyak pertanyaan. So many question from what are doing now. Ya, dari apa yang sedang kita pelajari sekarang. Please make the conversation by your group. Please make the conversation by your group. From E group, and then make the conversation by B group.
Okay. So I see your composition. Hello. No. Good. Yes, very good. Yeah. If you want the finishing your composition, so from your group, please presentation in front of your class. You are presented your composition. Please come on here. Yeah, in the middle of the class. Agak tengah pi. Okay. Please come on. Hello, my name is Putri. What is your name? Hello, Putri. My name is Sophie. Nice to meet you. It's a good name. Nice to meet you too. Okay. Yes. How about the composition by E group? Okay. Good. Thank you so much. Please sit down, please. And then B group. Okay. Hello, my name is Sarmila. What is your name? Hi, my name is Saba. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. How about B group? Very good. Very good. It's okay. Sit down, please. Thank you so much. And give applause for the two group. After we study about introducing workshop, so the next, I give you LKPD. I give you the assessment, learning activity. Then you answer the question from this question. Silahkan nanti dijawab di masing-masing grup. Silahkan dijawab pertanyaan yang ada di sini. Okay. From E group and then from B group. Nah, jawab saja ya. Jawab. Ini jawabannya. Ntar dulu saya kasih kode biar tidak tahu jawabannya. Saya kasih kodenya. Nanti saya jelaskan. Ini pertanyaannya apa ini? I am Nadia. Cynthia. Hey Nadia, nice to meet you. Berarti apa titik-titik di sini? Hai, bagus. Ini hello. Okay, you know the question. You are finished? You are finished? Yeah. Yeah. You are finished? Hello everyone, my name is Michael. But You can help. yes, this is. Yeah. Okay, good, very good. Okay. Pertanyaan pertama, Nadia, titik-titik, I am Nadia. Cynthia, hi Nadia, nice to meet you. Hold the answer from number 1. B. Hi. Yes. You are right. Okay, our student, pay attention please. From our study this morning, we make conclusion about our study. Konklusinya adalah bahwa when we are introducing, okay, pay attention please. When we are concluding, when we are studying, when we are introducing yourself to others, untuk memperkenalkan diri kepada orang lain, that is important. Sangat penting. Kenapa penting? Supaya mereka tahu how to call you. Bagaimana atau dengan apa dia menyebut namamu. But if someone don't know about your name, so you know, you can call hi, mau nggak dipanggil kalau nggak tahu namanya, nggak mau kan? Pasti disebut namanya, apalagi namanya Sarmila misalnya dipanggil, kan nanti marah Sarmila. You are very angry if
the other friend call you A, but your name is Sarmila, atau your name is Susilawati dipanggil Ed, ya kan? You don't know, ya. Kalian tidak akan mau, ya. You don't want to call like that. Kemudian that is important when we are talking about atau when we are introducing. So that is to get communication about something, about someone and others. Itu sangat penting sekali untuk membangun sebuah komunikasi dengan orang lain. Penting memperkenalkan diri itu. Kemudian yang paling penting itu adalah ketika kita memperkenalkan diri, when we are introducing yourself, ya, itu mengajarkan kita, ya, untuk belajar etika di dalam perkenalkan diri dalam bahasa Arab. Mengajarkan kita etika, cara kita berbicara, cara kita mengungkapkan, bagaimana cara kita memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Itu sangat penting sekali. Do you understand? Yes. Do you understand? Yes. Kemudian, ya, pada minggu selanjutnya, pada the next time we are talking about grammar. That is simple future. You know simple future? Simple is mudah, gampang. Future akan datang. Jadi nanti pada pertemuan selanjutnya, the next, kita akan membahas tentang simple future, sesuatu yang akan terjadi nanti. Bagaimana cara kita mengungkapkan dalam bahasa Inggris sesuatu yang akan terjadi nanti. Jadi itu yang akan kita bahas nanti pada pertemuan selanjutnya. Oke, our student, thank you very much for your attending at this class now. So before we close our study, come on, let's say together. Let's say Rabbana atina fid dunya hasanah. Come on. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Okay, let's close our study by say alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much for your attending at this class now. And I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stand up please. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi Good afternoon, ya. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon to students.